tu další úterní večer s dalším streamem. A dneska tu jsem s Akirou opět a tohle bych mohla stišit, co? Nebo rovnou vypnout. A dneska se budeme tak nějak střídat ve čtení. Rozečetli jsme minulý příběh, takže to. A nevím, jak to bude dlouhý, protože jsem se obávala toho, že budu číst 2,5 hodiny v kuse, což nezvládnu, takže jsem si vzala na pomoc Akiru, ale je možný, že to taky za půl hodiny skončí, takže si to nějak jako rozdělíme, uvidíme, co s tím a tak a možná můžeme zkusit měnit ty hlasy. Nebude špatný nápad. Anyway, máme i nový mikrofon tady, takový, nebudu říkat značku, jako ať mám tolik streamů, že bych mohla někoho ovlivnit, a to bych určitě nechtěl. Ale máme nový mikrofon, takže máme zase úplně nový nastavení mikrofonu, tak kdyby to bylo moc, nebo málo, nebo něco, tak říkejte, pište a cokoliv a tak. Značky se říkají jenom, když tě sponzorujou. Jo, vidíš, takže můžu říct jako značku. Počkáme, jak to bude dobrý, nebo tak. Jako. No. A mimochodem vlastně jsme chtěli ještě říct, že kromě streamu uvádíme dnes pořad Aki a Akiry o zábavných vlajkách. Takže máme vlajky, protože samozřejmě je měsíc Prideu, tak týden. Máme týden. Měsíc je v červnu, teď je týden. Jo, vlastně no jo. Měsíc je v červnu a teďka je týden Prideu. Prostě máme... jsme divný celkově, ale je to super. Takže máme jako správné Pride vlajky, běžte na Pride podpořit a tak a nehejtujte lidi. No a to máme druhou věc. A třetí věc je, že pokud to dneska dokončíme, tak musím vybrat samozřejmě hru. A protože jsme u mě, kde je pomalý internet, tak ano, musíme předem. Tak musíme předem. A minule jsem to zblbnula. Jo, to tady není. A minule jsem to zblbnula a řekla jsem, že chci žánry ve free to play, což není pravda, proto mi padla ta hra, která mi padla. A protože tady je přepínač include, exclude, já jsem musela dát samozřejmě exclude, ale nechala jsem tam include, čiliž ten výběr je podle toho takový divnej, ale naštěstí ještě dopadl dobře. Ještě to mohlo být nějaký MMOčko. Ještě to mohlo být nějaký MMOčko, ano. Tak to vyškrtnem taky. Tak. Doufám, že jsem jenom z mojí knihovny samozřejmě. Škoda, že tenhle ten jako filtr nejde prostě uložit, abych to nemusela furt nastavovat. Tak jo, tak to jdeme vybrat. Jo, to je ta 2020. Díl. Doufám, že to mám správně. Pane bože. Come on. Steam achievement. Included. Si excluded. Jo, aha, on. To nejde, když to teď inkludovat, tak excludovat zároveň. Už. Come on. Vidím i hry, který jsem hrála teda. Sparkle 3 Genesis. Má to GD skoro 38. Doufám, že to bude krátké. OK. Tak se koukneme se Sparkle 3 Genesis. Chicken Store. Já to mám stejně tady jako to. Sparkle 3 Genesis. Hele, já to fakt mám. Naštěstí to má jenom 307 mega, to je skvělý. Ale vědět, že budou padat jenom takovýhle hry. Ahoj. Ahoj, Tazi. Zdravíme, Taze. Vědět, že budou padat jenom takovýhle hry, tak to nemusím stahovat dopředu. A určitě, kdybych se na to vykašlala a stáhla to až potom, tak tam bude něco za 50 giga. Jako. Nejde to, ale počkáš, než ti to najde do nasku, no. Jo, to jsme měli ty jsme měli ty vlajky ukázat, že až potom, jako. Tak než najde nasku, začne se instalovat. Tak... Než nenajde nasku. A než nenajde nasku. Tak se můžete pokochat vlajkama. Konec kochání.
A my jdeme teda jako na ten trick and treat dočíst. Trick and treat. Trick and treat. Konečně jsem si vzal někoho, kdo to bude vyslovovat správně. Tak se přepneme do tohohle vedlejšího módu, aby jsme byli zase tak nějak hezky jako vedle úplně a tak. Teď zjistíme, že to má jenom 10 minut. No jasně. Ten zbytek. A tak má to několik konců, tak můžeme začít úplně od znova. No, to budeme to chtít celý znova číst, když je to samý. To proklikáme. Okay, a to jako safe notý. To bude asi to, kde jsme skončili. Mně to přišlo, že je tam dost nahlas vůči tomu. To je hodně. Tak, to by mohlo být. Super. Tak by slyšeli tvůj krásný... Mou krásnou výslovnost. Tvůj krásný hlas a tvoji krásnou výslovnost. Tak asi začni. Hele, a já zkusím teda jet třeba ty postavy, že jsme to nějak jako to a ty budeš ta vypravěčka. Okay. Jo, tak je to tvoje, teď je asi vypravěčka. Vypravěč vlastně. Several minutes had passed since I started to walk hand in hand with Ashley. Začít tapat do toho a ono to jede. At the beginning, I did not trust her at all, but the more time passed, the easier it was to believe her. I hadn't noticed before how comfortable her hand is, soft and pleasant to the touch. I blush just thinking about it. Even if she is a witch, she's a girl too, right? Then I sigh. Come on, Axel. Composure, composure. With every step, the curse of the forest seemed to weaken. The atmosphere was less oppressive every minute until, finally, I was able to forget that unpleasant feeling. Before I noticed, the darkness had returned to normal, feeling only empty. The rotten smell also had disappeared without a trace. Now I could really say I was in a common and ordinary forest, even boring. But I could not be more grateful for that. Just a little more to get out, so let's keep moving. Then I set my sight on the back of Ashley, watching her walk in silence. She was completely focused on that simple thing. If you're the witch from the legend, why are you helping me? I suddenly asked, not thinking twice before it. I was really intrigued by that. Ashley stops and turns, looking at me with an angry face. Idiot! Do you really think that all witches are evil? He was right. The general image of witches is not good, but it's not as if stereotypes were truthful. Then she closed her eyes, making an annoyed face. It's true that I had supernatural powers, but I never used them to do harm. Ashley lowered her sight and pauses. Suddenly she looks sad. Je to nedám, ty. My only sin was to be born in the time of witch hunts. That's why I was condemned. A tady se stěžuje na zvuk. Jo, ještě, nebo to bylo předtím? Ještě to hlasitý, ještě to můžeme trošku stáhnout. Hlavně hlasy. Jo, ona začíná tak gradovat. Abych ještě ubrala teda. Jo. Ale není zase tak důležitá. Není, ale je to takový hezký jako podkres. OK. Jo, to už jsem četla.
That explains it well. I feel that I can trust she is good. But there is still one more question. And how did you end up becoming a cat? Ashley immediately blushes. She was so embarrassed that it was almost adorable. Almost. Well, before my execution, there was a cat watching in the distance. So I decided to transfer my soul to it. He explained, avoiding looking into my eyes. Of course, we now share the body with Have Like a Deal. The cat will be happy as long as it has something to eat and place to sleep. I try to provide her with all those needs. And in return, she lets me stay in her body. As she talks, she is blushing silent. I see. I think it's a fair deal. I replied with a sincere smile. The truth is that I found it a little funny. It turns out that she is both a girl and a cat. That answers some questions. Ashley closes her eyes and nods a couple of times. When she wants to, she can be very cute. Too bad that happens so rarely. Not saying more, Ashley continues walking to the exit. This time I stay in silence. All that remains for me is to escape from this place. 3:15 a.m. Well, we are here. Ashley said just a few minutes after we talked. She isn't lying. I can see the end of the forest in the distance. I had to contain my desire to scream with joy at that moment. There must be 2 other humans close here, your friends. Takže se úplně nevypařili. Zůstali. Go with them and return to home. I hope that nobody else comes tonight. Ashley said, giving me a subtle farewell, but strangely, she does not let go of my hand. She looks deep into my eyes. Amazed, I notice the gentleness that reflects on them. Can you make me a promise? She just suddenly said with an honest voice. It was no joke. What is it? I asked, full of curiosity. I don't know what I could do for a wish, but after helping me to escape, I think that she deserves me to hear her request. And this legend. She then murmured with an air of sadness. I can't understand why she asked for something like this. I want you to help me to keep people away. The legend only Sakra. The legend only attracts more people, as in your case. I need to kill it, replacing the supernatural danger with a human danger. A human danger? So, you want to scare them with ordinary dangers as thieves or ferocious animals? Je mu 17, proboha. Jo, ono je mu 17, sakra. To by měl mutovat, co? To budou ty druhý kluci ještě. On second thought, here is logic in what you asked. Hlavní hrdina musí to být. If you remove the element of magic and only leave the danger, then exploring the forest is not worth the risk. Ashley nods and then looks into my eyes, blushing. Yes, exactly. He said, pleased. Okay, I'll do it. You can rely on me. I responded with determination. I wanted her to know how serious I was, that it was not a promise I would forget as soon as I got out of the forest. Thank you. Then she closes her eyes momentarily and inflates her chest with pride. You aren't as stupid as I thought.
I should have expected something like that. Hey, I told you not to talk ill of someone when they are in front of you. I complained angrily. This girl, simply will never change. After seeing my reaction, Ashley cannot help but laugh. I am sorry, haha. It's the first time I've seen her so happy. That made me blush. Ashley looked unexpectedly adorable at that moment. My heart was nervously beating as if I was with a normal girl. Suddenly, she stares at me and gets so close her face is less than an inch from mine. Again, she demonstrates not knowing what personal space is. But this time, I don't know whether to be angry or thankful. Having her so close, a beautiful girl, makes me very, very nervous. This is the farewell. She suddenly said. She then brings her lips to my cheek and gives me a tender kiss. Oh. Everything becomes white at that moment. Everything loses its color. Everything is gone. Everything. 3:18 a.m. Dot. I'm outside of the forest. I have no idea how I made it here, but this is no illusion. I am bewildered, as if I had been sleepwalking. Axel! Teď máme krásný důkaz, že je to španělská hra. No jo. Ty vykřičníky na začátku. No, tak Španělé, no. Suddenly I hear someone calling my name. But it's not any strange voice. It's the voices of my friends who are looking for me. Hey, over here! I shout without a second of hesitation, with a bit of clumsiness because of my confusion. Soon they found me and impatiently run towards me. Where were you? The worry was killing us. Steven said with a face that I don't remember having ever seen before. Before answering, I rubbed my forehead. Within the forest, I couldn't find the exit. Alfred was about to say something, but before that I interrupted him. Anyway, it doesn't matter, I was just lost. The important thing is that we are all safe. Yes, you are right. Hey, don't you feel that we are forgetting something? Alfred murmured. At the same time, he lowered his sight. Pensive. Suddenly, a blurry image appears in my mind. It was white and bright, but I can't remember more. However, that weak memory awakes a strange feeling of nostalgia in me. It was as if I had lost something, but what could it be? Anyway, we should go home. This has gone too far for a test of courage. I said with no intention of spending one more minute in this forest. They both agree with me. With nothing else to say, we can only return home. By the way, guys, we should write on that page to not go to the forest. Forget about the witches, somebody might get lost there as it happened to me. It was a miracle that I came out alive with the beast lurking around. Before knowing it, my lips move. Why did I say that? Jako zapomněl na všechno? Já nevím, asi jo? I have no idea, but something inside inspired me to do so. To be honest, I have no memory of the beast I speak of. All I can remember is that it has red eyes and white fur, but nothing more. Then I remember something. I think it was a promise I made to... Wait, to whom had I made that promise? I think about it for a moment in silence,
But in the end, I can't remember a thing. No matter. All I know is that I got out, and I'll never come back here again. Tak to bylo rychlý, Jsme to zvládli rychle. Teda to celý hře byly 3 rozhodnutí. Možná 4 ne. Možná. Třeba, že jako to, třeba kdyby jsme to rozhodli nějak jinak, tak by tam bylo něco jiného. Třeba bych tam bylo i 5 těch rozhodnutí. Jo. Wow. 5 rozhodnutíma. No, tak zase To je úplně futuristický. Tak zase jako měla jsi tam příběh, ztratili se v lese, četli o tom, jak se někdo ztratil v lese a pak jim někdo řekl, že se tam lidi ztrácejí v lese a že mají něco škrtnout, aby už se nestráceli v lese. No vlastně to vůbec nic nestalo v tom příběhu. Jako, hele, still better story than Twilight. To nevím. A nečetla jsem Twilight. Ani jsem neviděl film. No tak jo. Musíme se někdy podívat na Twilight, abychom nemohli ho zhodnotit. Aha. Tak já ti každopádně děkuju dneska za voice, teda jako minimálně ke čtení. Není zač, moc toho nebylo. A asi se přehodíme na tu další hru. Já jsem zvědavá, co to. Nevím, jak s tou tím budu moc pomoct. Nevím, budeš jí třeba jako... Že bys to třeba hrála celý. A ty bys si šla lehnout. Já bych si šla lehnout, já jsem jako unavená. Hele, má to full controller support. Má to třeba i co-op? Dívej se. Ne, nemá to co-op. Casual simulation indie action relaxing.